Alright, maing hapon sa tanano kanong kahaponon mga kalapdos, grabig baha diri sa among palibot o kusog kayong tubig nga ni agas gikan sa babaw sa bukid paingon diri sa among so kung imong tanaw no nagbaha na gid among dalan apiki kay agian kung nakasabatos ka hubuan na lang daan kay dili gid ka kaagi ning dapita ha tungod sa kabaha. So ingana kadaghan ang tubig karon diri sa pathway mga kalapdos. Baklay ka diri mga kalabros og nakasapatos ka nabitbita na lang yun kapag tiging taas sa tubig. So first time na ko ni nakita diri nga gid kadaghan ang tubig mga kalabros tungod aning baha ba. So nagsagunson man gud ang baha diri sa mga palibot, so magandaghan gid kaya ang tubig pwede na buhian og tilapia mga kalabros. Tilapia buhi kay diri siya ba. So napagini mga estudyante diri nangaligo sa kilid-kilid na enjoy sila kaligo aning tubig baha ba tura dito mako murag basak ka na ba. Shout out sa mga followers of friends, don't forget to watch my video. God bless us all sa inyong tanan. Bye bye.